massacres ignobles doivent être connus, déférés devant les instances judiciaires, jugés, puis condamnés selon les prescrits de nos lois. Nous la poète Sinalege veut dire nul n'est censé ignorer la loi. C'est de l'ex, dura lex. La loi est dire, mais reste la loi. Ceux qui ont commis ce crime doivent être condamnés et jugés. Les langages tels que personnes tuées par les hommes en uniforme non autrement identifiés doivent cesser. Arrêtez de nous dire, nous appelons notre population au calme car les enquêtes sont ouvertes et que les auteurs seront jugés. Les enquêtes qui n'aboutissent jamais et dont les auteurs courent toujours et vaguent librement à leurs occupations. 21 ans après le massacre, Makobola en particulier, Fizi et Itombe en général, demeurent dans un état de délabrement très avancé sur tous les plans. Le gouvernement tant national que provincial semble oublier Fizi. 2006, programme de 5 chantiers. Aucun chantier mis en œuvre chez nous. Fizi et Itombe n'ont pas de courant, pas d'eau potable, pas d'école modernisée, pas de route, pas de hôpitaux modernes. L'unique qui se trouve juste devant nous va en inauguration, sans démarrage effectif, pourtant meilleure infrastructure hospitalière de la province du Sud. Je répète pour une meilleure audition. L'unique hôpital se trouvant devant nous va de l'inauguration en inauguration, sans démarrage effectif, pourtant meilleure infrastructure hospitalière de la province du Sud Kivu. Nous remercions sincèrement le père de l'alternance démocratique, Excellence Monsieur le Président honoraire, honorable sénateur Joseph Kabila Kabange, pour la construction de cet hôpital chez nous à Makobola. Mais tel qu'elle a dit, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'année 2020 est celle des actions. Nous souhaitons dès janvier cette année 2020 voir notre hôpital de Makobola être opérationnel et fonctionnel. En 2011 fut l'année de la révolution de la modernité. N'était pas au rendez-vous à Fizi. Fizi, jadis appelée zone rouge, doit cesser d'être appelée ainsi pour devenir une zone bleue où règne la paix et la cohésion sociale pour son émergence. Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté, en parlant de gouverner autrement, nous sommes convaincus qu'il sera le développement de Fizi, vous ferez le développement de Fizi la priorité de votre gouvernement. Car notre territoire a été depuis des décennies meurtrier par les affres de guerre à répétition et l'insécurité en permanence. Je connais ses capacités de savoir-faire. Nous avons affaire à un gouverneur technocrate à la tête de notre province, mais nous avons besoin d'engagement fort de sa part pour le décollage de notre territoire en particulier et de la province en général. Honorables députés nationaux et provinciaux, Excellence, Monsieur le Gouverneur ici représenté, Monsieur le ministre provinciaux, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Sasa kama tutakuwa na jidivize juu ya makuwa politiki wala juu ya maentere, kumbe tuache kupiganisha bengine. Mbele ya kupiganisha bengine, shie kwanza tuache kupigana ile mavita ya chini chini. Tukue pamoja, ndio tutaweza vita. Lakini kama hatutakuwa pamoja, tuko nafanya kazi bure. Ni neno baliongeza leo na ni neno kubwa sana na ya muhimu. Enye shie babembe tuko natafuta ingia ma distraction za batu benye bako natafuta maentere na majina yao. Na tunafelicite tena hii komite kwa kuacha hii aktivite andeo ya mabitu ya mainchi ya mapolitiki tofa mbalimbali. Na tunasisitiza iendelee hivi. Na kama batu bako hapa pote kwa umoja, nijua hakuna mambo ya mapolitiki.
Politike yetu enye haitusaidii kuendelea, haiko politike, ni sumu, na kama hatubisemi havita tusemi. Ni kweli. Bikiangalia batenda wana wambake no teatro yabo, ninajikuta mimi mwenyewe kama nilikuwa mvita na ninakuwa mmoja mwenye alipona mwe vita inapitika pale. Mpaka sasa nasikia mwili kwa natetemeka. Naacha watu wanalungula na wengine hawakuzikwa. Niliona watu wanacheka cheka kama vile kufurahi. Lakini mimi na watu wengine wawili ambao niliona pembeni yangu tunavuisha machozi. Ni igizo, lakini kwa mwisho anatumalizia na neno nzuri. Hatutaki tena haya yarudilie. Tunapenda amani. Tabile emo. 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 Hatutafikia amani kama hatujakuwa na umoja. Kule vitu vidogo vidogo wewe unataka kutugawanyisha, tuvukemee. Hapa tunakuja ni kwa sababu ya kilio. Nawaza jana mulisikia kardinali wetu mpya alikuwa kule Beni Butembo. Ndio maana pamoja na wale wa ndugu wa Beni Butembo ningeomba tusimame wote tufanyake dakika moja. Sisi wote tunajua venye viko napita kule ni magumu sana mwinchi yetu tufikie pale. Pamoja na wandugu wote wanapotesha maisha Beni Butembo, tukumbuke wale wote wanapotesha maisha hapa, jinsi vijana wetu walisema hapa Makobola, Kasika, Mwenga, wanawake walizikwa wazima. Mungu awapatie amani pembeni yake. Amen. Tukane. Nawapigia asante sana hivi mulinialika kwa hii evenement. Nakumbuka inapita na waza miaka 3 tulikuwa kuinogire ile monument. Miaka 3 juu ya kukumbuka faire mémoire. Na leo tena tunakuya juu ya hili kukumbuka. Juu ya nini? Faire mémoire pourquoi? Saa watoto wako nacheza hapa, nilikuwa naogopa. Ninasema tuko nakumbuka juu tubirudilie, tuko tunakumbuka juu ya kumalisha chuki, natafuta kulipisha kisasi. Nous faisons mémoire pour revenir, nous faisons mémoire pour cultiver la haine et animer la vengeance. Na nilifurahi sana gisi limalizika. Nilifurahi sana gisi wanasema nous faisons mémoire pour que cela ne se répète plus. Tunakumbuka juu tusibirudilie tena. Nous avons le devoir de faire grandir ces enfants dans la paix.
ila gisi walisema pia na ni ukweli, na sie kanisa tunirudilia mingi. Il n'y a pas de paix véritable sans la vérité, sans la justice, sans la réconciliation. Alléluia. Inapita mwezi moja na nusu pale Uvira, kufuatana na mambo iko napita kule kubilima. Nilikusanyisha kwangu wakuu wa madini, wa pasteur, wa ndugu Waislamu, tukakalia hii mambo na kila kabila ya kwetu hapa, kabila 5: Banyamulenge, Babembe, Bavira, Bafulero, Banyindu na Barega. Tunakalie maneno gisi walitoa kusema mkonkluzion. Tulikomala pamoja, tunapokeana. Namuna gani tulifikia kuvitendo hivi? Nawaza maana ya kufika kwetu hapa ni kusema tunakumbuka juu tusijirudilie tena. Tulisumulia na tukamaliza ustadi ya Uvira kusali pamoja. Juma nitaambia bandugu yetu benye biko politiki, kama mimi nasumulia na bandugu la base, comme on aime le dire maintenant, le problème, je crois, ce n'est pas les petits militaires qui se battent là. Le problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tireurs de ficelles, les politiciens. Kama sisi tuna décidé que mambo ishe, itaisha. Mwai mwaka nilienda Kinshasa mara 2 na bakalisha botu balideri. Bakalisha balideri. Batakwira etela, Nehemi etela, Rubero etela. Naambia nyinyi na wengine biko Rwanda, Burundi na makapitali. Si l'élite de chez nous veut que ça finisse, ça finira. Nakupa pia neno ya maendeleo. Kama watoto wetu wakusoma, kama bana makazi, distraction inakuwa tu vita. Ndio napigia asante sana jinsi mlikuwa wengi. Tuangalie namna gani ya kumaliza hii mauaji, hii mavita. Jua watoto wasibachome tena jinsi wanachoma hapa. Na mpango mie nilipatia, niko na tayarisha. Yenye tunaika, niko na rekite watu wenye wanapenda kuingia mwele mpango programu nyingine. Paix sur le haut plateau par le développement. Nous on a fait le programme, on était dans nos Kinshasa, on a nisaidia basi, nisaidia. Sasa nilikutanisha ba leader yetu Kinshasa. Wewe chibata. Na muwe myalo. Sawa. Hapa hatutaongea mengi sana, lakini tunarudisha shukurani kubwa sana kwa nyinyi nyote ambao mlikutana hapa na michango yenu ya mawazo, michango yenu ya kifedha, michango yenu kwa kila hali, ili hili liweze kutendeka. Kwa kweli sote tusingeweza kufanya kazi kwa pamoja tusipokuwa
kuwa na umoja avenu esi, na hilo ndo linahitajika sasa. Kama lilifanyika na kutendeka hivi jinsi inatendeka, nyinyi mlitupatia watu, na wale watu walitumika asubuhi, mchana na jioni, wengine hadi usiku, ili tuweze kufikisha haya tunayoyafikisha hapa. Tunaelewa ya kwamba ni mwanzo, hata kama inasemeka ya kwamba ni kumbukumbu la 21, lakini naamini ya kwamba kumbukumbu 20 zilizopita hazikukua kama hivi. Kwa hiyo tunawaomba tuanzie hapa ili twende mbele. Kwa kufikia hapa kuliundwa makamati, kuliundwa kamati ambazo ziliitwa komite loko, kwa sababu hili liliweza kuleta wabembe kwa pamoja, walio ndani ya nchi na walio nje ya nchi. Ndiposa tukafikiria kwa kuweza, inabidi tufanye makomite loko. Tukafanya komite loko 16. Hizo komite loko zilikuwa gere na komision 5. Kwa hiyo mtanisamehe kidogo, nitaita komite lokal moja moja na wanamemba wa komite lokal. Mtakapotaja komite lokal, hatutataja majina ya watu, lakini tutataja komite lokal. Wanasimama, wanakuja hapa mbele, tunajipanga, wanasalimia watu ili tuweze kumaliza na makomision, alafu baadaye tutapiga picha. Kwa hiyo katika hizo komite loko 16 tutaanza na komite lokal ya Fizi. Komite lokal ya Fizi ilikuwa represente na Chef John, na tungemwomba asimame na aite wanamemba wake wa komite loko zote. Wangekuja tafadhali sana, ili tuweze tukashimame hapa chini, kwa sababu kundi ni kubwa sana, hatuwezi enea huko. Wanamemba wa komite lokale ya Fizi, yani kuanza Makobola hadi mwisho kwenye mpaka wa Fizi na Tanganyika. Wiwi, tunasema kuanza Makobola mpaka kumpaka ya Fizi na teritwari ya Tanganyika, donc Baraka y compris. Tunawaomba tafadhali mngewahi mkuje tujiunge pamoja na Chef John hapa. Tafadhali tungekuwa haraka ili tuweze kukomboa muda. Karibu jameni, karibu. Mnakaribishwa wote, karibu. Karibu jameni, karibu. Karibu sana. Aya, labda wacha tuendelee. Tunakaribisha wanamemba wote wa komite lokali ya Uvira. Wanamemba wote wa komite lokali ya Uvira, jameni, karibu. Inasemekana ya kwamba kuko wanamemba wengine wa komite lokale ya Baraka ambao wanabaki. Mtatusamehe jameni, tunakomboa muda, hatutaweza kutaja majina wala twende madetail, haitatusaidia zaidi. Karibu jameni. Nadhani komite lokale ya Uvira iko deja represente. Tunaita